السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo et أول حاجة تنتمنى تكونوا بخير وتنبغي نشكركم على الدعم ديالكم والله يحفظكم ويوفقكم جميع العمل الخير. اليوم الموضوع هو les questions d'entrevue pour le poste d'agente admin في les CIUS et les CIS de Montréal ou là la province de Québec en général. Alors les questions ça concerne le poste d'agente admin et ça peut concerner aussi les secrétaires, tout ce qui est administration. هاد les questions راه غادي تلقاوهم ان شاء الله في جميع les entrevues لان la direction ديال les ressources humaines عندها un plan ديال les questions où c'est toujours les mêmes questions qui se posent. يمكن يتغير الشخص اللي غادي يقول لك les questions ولكن les questions راه تيبقاو دائما. c'est un formulaire de questions اللي تيكون déjà واجد déjà préparé. alors بلا ما نطول عليكم غنبدا ديريكتومون في لو سوجي. غادي نبدا ديريكتومون في لي كيسيون. اول حاجه هي لا كيسيون parlez-moi de vous. alors c'est une question اللي تنشوفوها وتنعرفوا بانها كاينه في جميع لي زونترفيو دامبوش. كيف ما بغا يكون النوع ديالهم تيسولوا هاد لا كيسيون هادي وحتى حنايا في لي سيوس اي لي سيس ديال كيبيك تيسولوا هاد لا كيسيون هادي. parlez-moi de vous c'est une question اللي مشروعه هنايا يعني كلشي كاملهم لي بلاص اللي تيديروا لومباش ولا في اي عمل بغيتي تبدا فيه تيسولوا هذا السؤال هذا من كاسيير حتى الديريكتور. alors c'est une question اللي خاصكم توجدوا ليها ريوسكم. deuxième question هي les questions اللي à propos على الفيبلس ديالك les forces et les objectifs. assurez-vous بان غيكونوا والا بدا انك خاصك تنومي لينا de chaque thématique. alors faiblesse غادي تعطينا 2, force غادي تعطينا 2 ou les objectifs غادي تعطينا 2. alors pourquoi avez-vous quitté ou pourquoi ça c'est la question 3. alors pourquoi avez-vous quitté ou pourquoi quittez-vous votre emploi. ça dépend على le parcours ديالك كيفاش كان. واش كان فراغات في السي في ديالك واش كاين شي فيد ولا ما كانش. يعني par exemple انا on va dire في 2020 et 2021 j'ai pas travaillé. j'étais par exemple enceinte. alors je vais justifier ça par exemple avec ça. يمكن يكون d'autres choses ou c'est dépendamment على كل حالة كيفاش le cas ديالها. alors pour les mises en situation ça c'est aussi c'est parmi les choses les CIUS et les CIS عندهم بزاف ديال les mises en situation. c'est كاينه واحد الجري ديال les mises en situation و تيطرحوا ما بين 3 حتى 4 situation mise en situation. alors نعطيكم des exemples. par exemple la file d'attente. كاينين بزاف الناس في la file d'attente. alors on veut savoir les priorités كيفاش غادي تجيريو. يعني عندنا la file d'attente اللي هي ناس كتار عندنا téléphone qui sonne et on a aussi le directeur qui demande un rapport. comment vous allez prioriser vos tâches. deuxième on va dire mise en situation. c'est une situation de conflit. par exemple les collègues عندك واحد الكونفلي مع واحد الكوليج هو c'est un petit peu عصبي تيروات كذا. comment vous allez gérer هاد la situation. وفي هاد الحالة يمكن يعطيوك ريبونس اشوا. يعني غادي يعطيوك لي شوا ديالك. واش غتمشي تقوليها البوس ديالك واش غادي تحلي المشكل بوحدك واش غادي
واش غادي تدوي معاه، واش كيفاش غادي تجيري هاد لا سيتوياسيون. Une autre, une autre question, il y a les questions اللي عندهم واحد يعني يبغوا يعرفوا كيفاش les attentes au niveau de service à la clientèle. واش est-ce que tu maîtrises avec le service à la clientèle وفي يعني في اي درجه يمكن تصنفي راسك في لي سيتوياسيون اللي تيكونوا كومبلكس، يعني لا كليونتيل اللي تتكون كومبلكس، كيفاش غادي تجيري هاد لا كليونتيل هذه. Ou la dernière question, question numéro 5, c'est la question de l'anglais. Et je vous assure, la question de l'anglais, selon les CEUs et les